अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 शबानुल मुअज़्ज़म है, 15 मार्च है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आज की ख़बरों का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद रिहान और हाफिज़ मोहम्मद बिलाल की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। ये दरअसल इन दो बच्चों ने एक ही नशिस्त में कलाम पाक मुकम्मल किया है। इनकी रिपोर्ट और तिलावत दोनों पेश खिदमत हैं। शामली में मदरसा है, मदरसा इमदाद रशीदिया, जहां इन दो बच्चों हाफिज़ मोहम्मद बिलाल और हाफिज़ मोहम्मद रिहान ने तकरीबन 10 घंटे में कलाम पाक मुकम्मल किया है और इनके उस्ताद का नाम है कारी मुनीर आलम सोजनी। वहाँ मौलाना मोहम्मद साबिर मोहतमिम हैं और मुफ्ती मोहम्मद साजिद नाज़िम तालीमात हैं। इस रिपोर्ट के लिए हम जनाब मौलाना अय्यूब मिफ्ताही के निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। अब इन बच्चों की तिलावत आप सुनें। قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة الله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وسجنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله